Selamat sore dulur Horeg, dimanapun kalian berada ya. Ini di tenggulunan Mendalan Wangi. Kali ini saya review sound Alva'r audio membawa 8 subwofer dan berada. Oke. Alva'r audio support di seluruh channel and I Setiawan Setiawan lar kami Alva'r audio. This is special performance from Wagir Malang. I'm Setiawan remix. Special performance Alva'r audio support di seluruh channel and I'm Setiawan remix from Wagir Malang remix. Nah itu Alva'r membawa parlet ada 6. Untuk spek power dan aksesoris masih tetap sama kayak yang dulu, nggak ada perubahan. Itu yang punya Hajatan itu loh.
87 channel and the more audio channel. Aturaken suku rawuh kalian cucu arek desa daki ambang niki kulo aturaken spesial kaki